Nomor 1 ada gambar seseorang ini ya memegang kepala anak-anak. Ini kayaknya apa ini? Memuji ya. Memuji Anda pilih nomor berapa? 4 betul. Cingcanada memuji. Pilihan 1 Berio Hatta. Toleransi, bertoleransi. Nomor 2 Junjung Hatta, menghargai. 3 Musi Hatta. Musi Hatta, mengabaikan. Nomor 2 ini di gambar yang peralatan itu kalau Anda di pelajaran skill test itu ada, sudah dapat toh? Nah ini Anda kalau sudah menghafal nama-nama alat ini akan bisa mengerjakan. Nomor 2 ini juga sudah ada tulisannya di gambar alatnya itu. Nujon, Sadan, G ya, ini udah ada tulisannya berarti sama dengan nomor 2. Apa ini artinya? Mas Chris? Apa itu? Bukan dispenser. Nujon, Sadan, G alat mesin apa? Apa? Apa Mas Ahmad? Pemutus ya mungkin. Pemutus arus listrik. Alat pilihan 1 Sun Jondeng. Betul, Sun Jondeng senter atau lampu senter. 3 Hiroshi Homki. Apa Mas Hengki? Apa itu istilah yang umumnya apa? Itu Google kan tester. Penguji apa? Apa Mas Hengki? Listrik Bu. Ya. Jarum kenapa apa? Apa Mas Andi? Tes pen ya, untuk penguji apa berarti? Arus listrik toh. 3 kontrol panel ya, sama dengan kontrol panel. Nomor 3 Damtanoa 관계 있는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang 관계 있는 ada hubungan dengan kosakata berikut. Kita lihat dulu kosakata yang di dalam kotak. Yang pertama ada B. Kapal, bose, bus, jihajal, kereta bawah tanah, bihengki, pesawat. Nah, kata kerja apa yang sesuai atau cocok kalau digabungkan dengan kosakata tersebut? Sayong hata artinya menggunakan. 2 jumun hata memesan. 3 iyong hata menggunakan. 4 jobsu hata menerima bisa atau menyerahkan juga bisa, mendaftar juga bisa. 4 yang mana yang tepat? Ya, menggunakannya ada 2, 1 dan 3. Iyung hata. Sayong itu untuk alat fasilitas. Ya, 3 iyung hata. 4 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Apakah kata yang 비슷하다? Sama. Mirip ya, mirip dengan kosakata berikut. Kosakata dalam kotak yaitu ota. Ota artinya mendapat atau menerima ya. 1 horak hata mengizinkan. 2 cayung hata. Mungkin ini cakyung hata, ini kurang giok ya, Anda tambah giok di bawahnya. Cakyung hata artinya mengenakan. Cakyung hata menggunakan, mengenakan. 3 wigdek hata. Wigdek hata artinya mendapat. 4 nabib hata membayar, betul. Berarti yang artinya mirip adalah nomor 3. Kita baca dulu teksnya. Kalimat pertama, 한국 사람들은 무엇을 먹을까요? Orang Korea
무엇을 먹을까요? Makan apa? Orang-orang Korea makan apa? 한국 사람들은 밥하고 국이나 찌개 그리고 여러 가지 반찬을 같이 먹어요. Ya, subjek topik 한국 사람들 berarti orang-orang Korea. Predikat belakang makan, gaji bersama apa aja? Bancan, lauk pauk, yoro gaji. Berbagai macam ya, berbagai macam lauk pauk dan gerigo dan jjigae, sup kental, ina atau guk sup bening dan nasi ya, bab dan nasi ya. Jadi orang Korea makannya nasi, terus ada lauk pauk sama sup ya. Supnya di sini ada 2 jenis, sup kental dan sup bening. Kalimat ketiga, 이때 밥하고 국은 숟가락으로 먹고 반찬은 젓가락으로 먹어요. 이때 ketika ini ya, ketika ini maksudnya ketika makan. 밥하고 국은 숟가락으로 먹다 makan dengan sendok. Apa yang dimakan dengan sendok? Nasi dan sup. Kemudian 반찬은 lauk pauknya 젓가락으로 먹어요. Ya, dimakan dengan sumpit. 숟가락하고 젓가락을 한 손에 같이 잡지 않고 하나씩 사용해야 해요. Potong di bagian koma go ya, 잡지 않고 ya, 잡지 않다 tidak, 잡다 memegang, gaji bersama, hansone di satu tangan, sutgarak dan jotgarak, sendok dan sumpit ya. Jadi tidak memegang bersama di satu tangan sendok dan sumpit. Dan hanasik sayong heya heyo, harus sayong atau menggunakan hanasik per satu ya, satu per satu. 옛날에는 밥을 먹을 때 숟가락을 사용했는데, 꼬마 potong di sini dulu, 사용했는데 dari depan. 옛날에는, 옛날 kapan 옛날? 옛날 dahulu. 옛날에는 dahulu 밥을 먹을 때, ketika makan nasi, 숟가락을 사용했다, menggunakan sendok. 요즘은 akhir-akhir ini 젓가락으로 밥을 먹는 사람이 많아졌어요. Artikan dari belakang, 많아졌어요, menjadi banyak orang yang makan nasi dengan 젓가락, sumpit ya, sumpit ya. Seperti itu. Kita akan lihat pilihannya. Pilihan 1, 한국 사람들은 아침에 빵과 우유를 먹습니다. Orang-orang Korea makan 빵하고 uyu, roti dan susu pada pagi hari. Betul? Salah. Jelas salah. Nggak ada pembahasan tentang pang dan uyu, nggak ada. 2. 한국 사람들은 국을 먹을 때 젓가락을 사용합니다. Orang-orang Korea menggunakan 젓가락, sumpit ketika makan sup. Ya, masa makan sup pakai sumpit ya nggak bisa. 2 salah. 3. 한국 사람들은 식사할 때 숟가락과 젓가락을 모두 사용합니다. Orang-orang Korea matikan dari belakang, sa용합니다, semua sendok dan sumpit ketika makan. Betul tak? Ya, betul. Nah, yang keempat, 한국 사람들은 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 잡고 사용합니다. Orang-orang Korea menggunakan sorry. Orang-orang Korea potong dulu di go, 잡고, 잡다, memegang ke kiri, artinya ke kiri. Memegang bersamaan di satu tangan sendok dan sumpit dan 사용합니다, menggunakannya. Salah toh? Tadi katanya menggunakannya gimana?
Satu per satu, enggak bareng-bareng dipegang dua-duanya langsung itu enggak. Yang benar jadi nomor 3. Nomor 6 ini teksnya sedikit panjang. Okay. Tapi harus kita baca dulu. Yuk. Kalimat pertama. 학교에 갈 때 집 앞에 하얀 강아지가 한 마리 있는 것을 보았습니다. 학교에 갈 때 ketika pergi ke sekolah. Predikat belakang 보았습니다. 보다 melihat. Melihat apa? 있는 것 있다. Ita ada. Saya melihat ada hal adanya han mari hana satu mari nggak tahu mari 강아지 한 마리 강아지 anak anjing han mari satu ekor. Ya, saya melihat ada satu ekor anak anjing hayan sek apa hayan sek putih putih. Di mana? 집 앞에 di depan rumah. 그런데 학교가 끝나고 집에 왔을 때도 그 강아지가 우리 집 앞에 있었습니다. 그런데 tetapi 학교가 끝나고 selesai sekolah dan 집에 왔을 때도 ketika datang ke rumah ya itu juga ya. Jadi ketika saya selesai sekolah dan datang ke rumah juga 그 강아지가 anak anjing itu 우리 집 앞에 있었습니다. Ada di depan rumah kami. 아마 길을 잃어버린 것 같았습니다. 아마 mungkin predikat belakang 것 같다 sepertinya 길을 잃어버리다. Apa 길을 잃어버리다? Dibuang. Gil itu jalan, 잃어버리다 itu kehilangan. Kehilangan jalan berarti maksudnya apa? Tersesat. Mungkin sepertinya tersesat. 나는 그 강아지를 집으로 데리고 돌아와서 깨끗이 목욕을 시키고 먹을 것을 주었습니다. 나는 aku 그 강아지를 집으로 데리다 artinya membawa kemana? 집으로 ke rumah 강아지 anak anjing itu ya. Saya membawa ke rumah anak anjing itu dan 들어와서 데리고 들어와서 ya datang membawa ya artinya 데리고 들어와서 datang membawa ya. Saya datang membawa ke rumah anak anjing itu lalu 깨끗이 목욕시키고 깨끗이 artinya kalau 깨끗 ada apa? Bersih. 깨끗이 artinya dengan bersih. 깨끗이 dengan bersih. 목욕을 시키고 목욕을 시키다 artinya kalau 목욕하다 artinya mandi, 목욕을 시키다 artinya memandikan. Ya, saya memandikan dengan bersih dan 먹을 것을 주었습니다. 주다 memberi makanan, 먹을 것 ya makanan. 그리고 종이 강아지를 잃어버린 분은 연락하십시오 라고 써서 우리 집 대문 앞에 붙였습니다. 그리고 lalu 종이에 종이 di kertas ya belakangnya tanda petik ragu soso sosonya dari sudah menulis lalu di kertas menulis tanda petik 강아지를 잃어버린 분은 연락하십시오 ya. 강아지를 잃어버린 분 artinya orang yang 잃어버리다 kehilangan 강아지 anak anjing 연락하십시오 silahkan
연락하다 menghubungi. Orang yang kehilangan anjing silahkan menghubungi. Nah, habis menulis itu lalu 우리 집 대문 앞에 붙였습니다. 붙였습니다. 붙이다 menempel di mana? Up di depan 대문 ya, 대문 pintu gerbang rumah kami. 나는 아주 기뻤습니다. saya maaf sampai mana? 그러나 한 달이 지나도 한 달 1 bulan 지나도 arti jinasarnya lewat. Jinasar lewat. Do-nya apa? Aodo walaupun. Tetapi walaupun lewat 1 bulan 주인이 나타나지 않았습니다. 주인 pemilik 나타나지 않았습니다. Tidak 나타나다 muncul. 그래서 jadi 우리 가족은 그 강아지를 키우기로 했습니다. 우리 가족 keluarga kami belakangnya ada 기로 하다 memutuskan ya 기로 했습니다. memutuskan untuk 키우다 ya membesarkan 그 강아지 anak anjing itu. 나는 아주 기뻤습니다. saya sangat 기쁘다 senang gembira. 학교가 끝나고 집에 가면 강아지는 꼬리를 흔들며 나를 반갑게 맞이해 줍니다. 학교가 끝나고 selesai sekolah 집에 가면 jika pergi ke rumah ya, jika saya pulang sekolah selesai sekolah dan pulang ke rumah 강아지는 anak anjing 꼬리를 흔들다. 꼬리 artinya ekor, 흔들다 apa namanya ya, seperti mengibaskan gitu ya, menggerakkan ekornya dan 나를 반갑게 맞이해 줍니다. 맞이해 주다 apa ya, semacam menyambut begitu ya, menyambut 반갑게 dengan senang. 나를 aku ya, menyambutku dengan senang ya gitu. Oke, ini tentang anak anjing yang hilang, punya siapa nggak tahu, tapi akhirnya dirawat oleh orang itu. Pilih yang benar. 1. 강아지는 언제나 학교 문 앞에서 나를 기다립니다. 강아지는 anak anjing 언제나 kapanpun. Predikat ke belakang 기다리다 menunggu. Aku di depan pintu sekolah. Betul? Salah. 2. 잃어버린 강아지를 한 달 만에 찾아서 기뻤습니다. 잃어버린 강아지를 한 달 만에 찾아서 기뻤습니다. Dari belakang aja. 기쁘다 senang. Saya senang, saya gembira karena 찾다 menemukan dalam 한 달 1 bulan anjing yang hilang. Salah. Dia nggak kehilangan anjing, tahu-tahu ada anjing di depan rumahnya. 3. 우리 가족은 keluarga kami 길 잃은 강아지를 키우기로 했습니다. belakang 로 했습니다. 기로 하다 memutuskan untuk kiuta membesarkan, merawat anak anjing yang ya tersesat. Gidil ilta tersesat. Betul tak? Betul. 4. 하얀 강아지가 예뻐서 시장에서 한 마리 샀습니다. saya 샀습니다. 사다 membeli, telah membeli 한 마리 1 ekor di 시장에서 di pasar karena 예뻐서 anak cantik. Apanya? anak anjing hayan putih. Karena anak anjing putih cantik saya membeli 1 ekor di pasar. Salah, dia nggak beli ya. 뭐뭐는 우리 생활에 꼭 필요한 것입니다.
titik-titik imnida adalah god hal kuk 필요하다 yang pasti dibutuhkan di kehidupan kita. Nah, sampai sini belum tahu kita apa yang paling dibutuhkan itu ya. Kita harus baca kalimat berikutnya. 하지만 젖은 손으로 만지거나 한꺼번에 너무 많이 사용하면 위험을 할 수 있습니다. 하지만 tapi potong di mion boleh atau dari belakang juga boleh. Belakang aja yuk. 위험할 수 있습니다. Bisa? 위험하다? 위험하다 berbahaya. Mion jika 사용하다 menggunakan 너무 많이 sangat banyak. 한꺼번에 dalam satu kali. 한꺼번에 itu satu kali, sekaligus ya. Jika menggunakan sangat banyak sekaligus, gona atau manjida menyentuh 젖은 손으로 dengan tangan yang jotah basah. Jotah itu basah. Udah sampai sini kayaknya udah bisa nih diperkirakan. Apa tuh kalau dipegang dengan tangan basah berbahaya? Listrik toh? Yang artinya listrik nomor 2 ya, 전기 listrik. Pilihan 1 bul api, 3 mul air, 4 gas. Untuk nomor 8 langsung saja kita baca dari kalimat yang ada bagian kosongnya itu saja. Langsung di situ. Baca yang bagian yang kosong ya. 우리 기숙사에서는 뭐뭐입니다. 기숙사 artinya jadi di asrama kami titik adalah titik. Lalu di belakangnya 그래서 jadi saya 언제나 kapanpun 기숙사 밖에 나가서 담배를 피웁니다. Pergi keluar asrama lalu merokok. Nah, jadi di asramanya kenapa? Ya dilarang merokok. Yang artinya dilarang merokok nomor 4 gemyon. Betul. 1 gemju dilarang minum di sini maksudnya minuman keras ya. 2 gemsik itu artinya puasa. Gemsik itu puasa. 3 gemji larangan. 9 kalimat pertama 공단 지역은 비슷한 공장들이 모여 있어서 길 찾기가 어렵습니다. 공단 지역은 dari sini ya topiknya. 지역 artinya daerah. 공단 komplek industri. 다erah komplek industri 공장들이 모여 있어서 비슷한 공장들이 모여 있어서 karena 모여 있다 berkumpul 공장 pabrik. Lah kalau 공장들 pabrik 비슷한 yang mirip ya, daerah kompleks industri karena berkumpul pabrik yang mirip. 길 찾기가 어렵습니다. sulit mencari jalan ya. 그래서 공단 입구에는 공단 안내도가 있는데 여기에는 공장 이름과 함께 숫자가 표시되어 있습니다. 그래서 jadi 공단 입구에는 di ibgu artinya pintu masuk.
Pintu masuk Gungtan, komplek industri. Gungtan ane doka innende. Ita ada ane itu. Ane itu peta. Ya, semacam ane itu peta informasi Gungtan. Komplek industri. Yogye는 di sini 공장 이름과 함께 숫자가 표시되어 있습니다. 표시되어 있습니다. Ya, ditandai dengan 숫자 nomor bersama dengan nama pabrik. Ya, jadi ada informasi tentang peta komplek industri itu, lalu ada nama dan juga nomornya gitu ya, nama pabrik dan nomornya. 이는 외국인들이 공장을 찾아기 쉽도록 안내줍니다. 이는 ini 안내주다 menginformasikan duruk supaya 외국인들이 para orang asing 쉽다 mudah untuk cata mencari pabrik ya, gongcang pabrik ya. Jadi ini tentang apa tulisan ini? Pilihan satu kita lihat dulu. Satu, gongcang suri ane, informasi suri perbaikan pabrik. Salah, jelas salah. Dua, gongcang ane wiji lokasi ane informasi gongcang pabrik. Betul tak ya? Yang ketiga, gongcang 제품 안에 informasi produk pabrik. 4, gongcang 휴무 안에 informasi 휴무 hari libur gongcang pabrik. 10, 다음 달에 계약 기간이 만료됩니다. 다음 달 bulan depan. Keyak gigan masa kontraknya 만료되다 habis. 오늘 사장님이 부르셔서 갔더니 사장님께서 계약을 1년 연장하자고 하셨습니다. 오늘 hari ini 사장님이 부르셔서 사장님 Pak Bos buruda memanggil. Pak Bos memanggil, lalu saya kata 갔더니 ya, saya kata ini tertulis got, yang betul 갔더니 ya. Ya, jadi Pak Bos memanggil dan saya pergi ke sana. Lalu 사장님께서 Pak Bos, predikat ke belakang 연장하자고 하셨습니다. jagohata, kalimat tidak langsung. jagohata mengajak untuk 연장하다 memperpanjang kontrak 1년 1 tahun. 그리고 월급을 조금 더 올려주겠다고 하셨습니다. 그리고 lalu 올려주겠다고 하셨습니다. dagohata katanya atau dia mengatakan 올려주겠다 akan 올리다 menaikkan 조금 더 sedikit lebih apanya? 월급nya, gajinya. Dia mengatakan akan menaikkan ya sedikit gajinya. 저는 좋은 조건이라고 생각해서 계약을 연장했습니다. Saya predikat ke belakang ngapain? 연장하다 memperpanjang kontrak. Kenapa? 생각해서 karena 생각하다 berpikir 좋은 조건 bahwa 좋은 조건이라고 bahwa itu 좋은 조건 ketentuan yang baik ya, bahwa itu adalah ketentuan yang bagus. Oke ya.
Terus ini tentang apa? Pilihan 1 gelo geak kontrak kerja. 2 omusikan waktu kerja. 3 gelo gikan masa kerja. 4 omu byongyong pindah omu tugas pindah kerja. Yang mana yang sesuai dengan teks? Gelo ge kontrak kerja apa masa kerja? Masa kerja baru diperpanjang. Yang tepat kontrak kerja kan ya, memperpanjang kontrak. 11. 다음은 사람들의 새해 소망을 조사한 것입니다. berikut adalah 조사한 것, ya survei, 조사한 것 survei mengenai somang, harapan. Somang itu harapan, sehe tahun baru, saram들 orang-orang. Berikut adalah survei harapan orang-orang, harapan tahun baru orang-orang. 사람들이 가장 바라는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Apakah? 가장 바라는 것, hal yang paling barada, diharapkan. Hal yang paling diharapkan saram들, orang-orang. Ini nggak usah pakai mikir. Kalau yang ditanya paling ya berarti pilih yang paling banyak toh. Ya berapa? 41% itu apa? 가정 행복. 행복 kebahagiaan, 가정 rumah tangga. Nah ini udah jawabnya. Yang ini tinggal Anda cocokkan. Yang nomor berapa? Pilihan 1. 자기 자신의 능력을 높이는 것. Ya, 높이는 것. hal 높이다 meningkatkan 능력 kemampuan 자기 자신 diri sendiri. Nah, ini bukan kebahagiaan rumah tangga. 1 salah. 2. 아프지 않고 건강하게 사는 것. Ya, hal salda tinggal dengan 건강하다 sehat dan 아프지 않다 tidak sakit. Apakah ini kalau ini termasuk kesehatan ya? Kesehatan ada di urutan kedua ya, itu 21% kalau Anda lihat di situ. Kemudian nomor 3, 돈을 많이 벌어 부자가 되는 것, menjadi buja, orang kaya ya. 돈을 많이 벌어 mengumpulkan banyak uang. Yang ini bukan kebahagiaan ya, ini jadi orang kaya berarti berbeda. Kalau nomor 3 itu yang dimaksud adalah yang 19% itu yang 경제적 안정 ya, kestabilan ekonomi ya, ini hubungannya dengan ini. 4. 가족과 편안하고 행복하게 사는 것. Oh ya ini sama, ada 행복nya ya, tinggal dengan atau hidup dengan bahagia dan 편안하다 nyaman ya dengan keluarga. Jawabannya 4 ya. 12. 다음은 기차표입니다. berikut adalah 기차표, tiket. 기차표 apa? tiket kereta. 이 기차로 가면 청량리에서 안동까지 몇 시간쯤 걸립니까? Ya, 이 기차로 가면, jika pergi dengan kereta ini dari 청량리 sampai Andong 몇 시간쯤 걸립니까? Membutuhkan waktu berapa jam? Berapa lama? Langsung aja kita lihat di bagian jamnya. Kita lihat pada tabel itu ada keterangan culbal sigan, jam culbal
berangkat. Lalu ada docak sigan jam docak tiba. Berarti berangkatnya jam 16, tibanya jam 19.56. Berarti ini kira-kira berapa jam? Habis 16, 17, 18, 19, tapi tambah 56 menit. Berarti itu kira-kira tambah 1 jam. Berarti berapa jam? 4 jam. Nomor 3. Nih sikan jam, betul. 13. 농작물의 해로운 벌레, 병균 등을 없애기 위해서 주는 약품을 뭐뭐이라고 합니다. Anda artikan dari kata yakpum ke kiri. Yakpum ke kiri. Yakpum semacam obat-obatan toh? Ya, obat-obatan. Wiheso junen yang diberikan. Wiheso untuk opseta, menghilangkan seperti byonggyun. Kalau byong apa? Penyakit toh? Ya apa byonggyun ya? Bibit penyakit virus. Lalu boleh serangga, heroun yang berbahaya atau yang jelek ya, yang buruk pada 농작물 tanaman pertanian. Lalu ke belakang iraku hamnida disebut titik apa? Nongyak artinya apa? Nongyak artinya apa? Pestisida. Pilihan 1 gorem, pupuk kompos. 3 biryo, pupuk. 4 giram, minyak. 14. 가구를 만들 때 제일 먼저 해야 하는 일은 바로 원목을 뭐뭐일입니다. Ya, 가구를 만들 때 ketika membuat mebel. 제일 먼저 해야 하는 일은 pekerjaan yang dilakukan pertama kali, yang harus dilakukan pertama kali. Imnida adalah pekerjaan titik-titik wonmuk. Titik-titik wonmuk. Masih ingat wonmuk? Wonmuk papan kayu. Adalah pekerjaan titik-titik papan kayu. Nah, diapakan dulu papan kayunya? Enggak cuma dipotong, diukur dan dipotong. Yang artinya mengukur dan memotong nomor berapa? 4. Jetan haden 4. Pilihan 1 dosek hata mengecat. 2 sending hata mengamplas. 3 jorib hata merakit. Ya, oke, jawabnya 4. 15. 젖은 손으로 콘서트의 플러그를 감전될 수 있습니다. Pilihannya dulu dilihat 1 sampai 4, belakangnya semuanya pakai myeon. Ya, jadi kalau kata myeon kita masukkan, coba ya. Artikan dari belakang. 감전될 수 있습니다. Bisa? 감전되다 tersetrum tambah myeon. Jika titik-titik pelogenya apa? Colokan toh? Colokan pada konsenter, pada terminal dengan tangan yang jojen basah. Ya, bisa tersetrum jika titik-titik colokan pada terminal dengan tangan kosong. Jika ngapain? 1. Nohmyeon nota meletakkan. 2. Nohmyeon nota memasukkan. 3.
꽂으면 꽂다, menancapkan. 4 켜면 켜다, menyalakan. Yang benar? 3 ya, menancapkan. 16. 근로자들은 1년에 한 번씩 정기적으로 몸의 건강 상태를 검사하는 뭐뭐를 받아야 합니다. Topik, artikan dari topik ke belakang. 근로자들은 para pekerja, ya belakang badaya hamnida, harus mendapat titik-titik 검사하는 yang memeriksa 상태. Sangte artinya kondisi 건강, kesehatan, 몸, badan, 정기적으로 secara rutin. 1년에 한 번씩, 1 tahun 1 kali. Ya, jadi mendapat apa? Harus mendapat apa? Medical check up. Yang artinya medical check up yang mana? Nomor berapa? Nomor 4. 건강 검진. Ya, pemeriksaan kesehatan. Jawabnya 4. Pilihan 1. Joksong 검사. Pemeriksaan joksong bakat. Pemeriksaan bakat. 2. 지능 검사. Pemeriksaan jineng itu semacam apa ya, kualitas begitu, kecakapan ya, jineng kecakapan, pemeriksaan kecakapan. 3. 안전 검사, pemeriksaan anjon keamanan atau keselamatan. 17. 다음 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang dijelaskan dengan tepat. Ya, dalam 표지. Ya, gambar berikut ya. Lihat dulu gambarnya. 정비 철저. 정비 itu apa? Perbaikan toh, perbaikan. 철저. Menyeluruh, perbaikan secara menyeluruh. Yang di bawahnya 조이고, 조이다 itu mengencangkan. 기름지고, ya memberi minyak, ini ngasih oli kayak gitu ya. Lalu dabta mengelap. Ya. Kita lihat pilihannya. 1. 기계를 쓰기 전에 사용 순서를 배웁시다. Coba artikan dari belakang. 배웁니다. Belajar 순서. 순서 itu urutan. 사용, penggunaan. 전에, sebelum. 기계를 쓰다, menggunakan mesin. Apakah gambarnya ini maksudnya disuruh belajar? Bukan. 2. 기계를 사용하지 않을 때는 전원을 끕니다. Mengartikan dari ketika tidak menggunakan mesin, 전원을 끕니다. Matikan. Ya, 전원 arus listrik atau bukan ini juga. 3. 기계가 잘 작동할 수 있게 항상 관리합니다. Mengartikan dari belakang. 관리하다, mengelola. 항상, selalu ya, selalu mengelola. 작동할 수 있게, supaya bisa mengoperasikan mesin dengan baik ya, supaya mesinnya beroperasi dengan baik. Betul ya. 4. 기계가 고장 났을 때는 관리자에게 말합니다. Ketika mesin rusak, marada berbicara kepada gwalija, pengelola. Salah. Yang betulnya 3. 18. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Ya, rambu-rambu ini artinya apa?
Lihat gambar lalu di keterangannya tulisannya mikromjui. Awas mikropta. Mikropta licin, awas licin. Pilihan 1, 비가오니까 천천히 운전하십시오. karena hujan, 천천히 운전하십시오. 운전하십시오. 운전하다. menyetir. 운전하십시오. menyetirlah. 천천히, pelan-pelan. Karena turun hujan, menyetirlah pelan-pelan. 2. 물이 깊으니까 들어가지 마십시오. Karena 물이 깊다, 물, air, 깊다 artinya dalam. Karena airnya dalam, 들어가지 마십시오, jangan, 들어가다, masuk, jangan masuk. Salah. 3. 바닥 공사 중이니까 들어가십시오. badak gongsa junginika karena jung sedang gongsa perbaikan atau pembangunan badak lantai. Dora kasipsio silahkan. Dora kata kembali. Bukan ini juga. Coba yang keempat. Badaki mikronika josim hasipsio. Karena lantainya licin, josim hasipsio, silahkan hati-hati atau berhati-hatilah. 18 jawabnya 4. 얼굴이나 몸에 난 수염이나 잔털을 깎는 데 쓰는 기구입니다. Anda artikan dari belakang. Imnida adalah gigu. Gigu sama dengan dogu. Alat, gigu alat. Senen sudah yang digunakan atau yang dipakai untuk kakta, memotong. Tol. Tol itu artinya bulu ya, bulu atau suyom Rambut. Anda itu yang biasa laki-laki punya suyom itu apa? Kumis, suyom kumis yang nada muncul di badan atau olgul, muka, wajah. Pakai apa? Bersihin kumis, bersihin bulu. Pakai pisau enggak? 1. Sugon. Apa sugon? Sugon handuk. 2. Myeondogi alat cukur. 3. Kal pisau. 4. DP ini yang dipakai ketika membuat mebel. DP apa? Ketam. 20. 쇠뭉치에 손잡이를 달아 단단한 물건을 두드리거나 못을 박는 데 쓰는 연장입니다. Anda artikan juga dari belakang. Yonjang artinya peralatan. Senen yang digunakan atau yang dipakai. Mosil 박는데 untuk mosil bakta, menancapkan paku atau duderita memukul mulgon barang dandanan dengan keras ya, memukul barang yang keras, dandanan yang keras. 쇠뭉치에 손잡이를 달아 dengan memasang 손잡이 pegangan pada 쇠뭉치. 쇠뭉치 itu apa? Mungci itu artinya semacam gada itu nggak tahu, Anda mungkin nggak tahu.
Mungci. Gumpalan, sorry. Mungci itu semacam gumpalan, sue besi, ya, gumpalan besi, bongkahan besi gitu. Oke, saya ulang ya, adalah peralatan yang digunakan untuk memukul atau menancapkan paku atau memukul barang yang keras dengan memasang pegangan pada gumpalan besi. Ya, jadi gumpalan besi lalu ada pegangannya buat mukul-mukul. Namanya apa? Palu. Nomor berapa? 2, Mangci. Pilihan 1, sunggut. 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 Obeng lancip. 3, swejire. Nah, suenya besi. Swejire apa? Swejire yang kayak semacam linggis, Bu. Betul, linggis. Nah, linggis. Swejire linggis. 4, jong. Pahat. (21) dari audio Anda mendengar 고기를 구워서 먹는 것이 고기를 구워서 먹는 것이 뭐뭐뭐뭐 gitu ya. 고기를 구워서 먹다. Di antara pilihan 1 sampai 4, kata apa yang muncul pada kalimat yang Anda dengar? 고기를 구워서 먹는 것이. Nggak ada, tampaknya nggak ada. Tapi kalau Anda lebih cermat, ternyata ada 고기를 구워서. 구워서 itu dari kata gupta. Gupta artinya membakar, ya. 고기를 구워서, membakar gogi, daging, lalu bla bla bla. Itu ya. Jadi pilihan nomor 2. 22 dari audio Anda mendengar 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서. Ya, 지퍼를 목까지 올려야 해서. Ya, ini ada mirip-mirip ul ya kayak gitu ya. Pilihan 1 sampai 4 ada ul-nya gitu. Nah, kalau dari audio 올려야 해서 itu kira-kira dari kata apa? 올리다. 올리다 berarti nomor 1 ya. 지퍼를 올리다 artinya menaikkan 지퍼, resleting ya. Ini tentang menaikkan resleting. (23) dari audio Anda mendengar 7월 19일입니다. 7월 19일입니다. Ya, mungkin ini sudah jelas ya. 7월 19일. 7월 bulan 7, 19일 tanggal 19 ya. Jadi nomor 4. (24) dari audio Anda mendengar 끈으로 묶으세요. 끈으로 묶으세요. 끈으로 묶으세요. Nah, ini mungkin ada yang mirip ada 묶으세요. 묶으세요 itu dari kata apa? 묶으세요 itu artinya apa? Ikatlah 끈으로 dengan tali. Ya, yang artinya mengikat yang mana? Ya, muk lain nomor 1 juga muk gitu. Nah, nomor 2 yang betulnya 2, mukta mengikat. 25, lihat dulu gambarnya, orang-orang sedang ngapain? Menyeberang dah? Ya, masih ingat kata menyeberang? Menyeberang apa? Ada yang ingat nggak? Nggak ingat, ya udah. 25. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? Orang-orang sedang melakukan apa? Pilihan pertama Anda mendengar 1번. 빈 택시를 잡고 있습니다. 빈 택시를 잡고 있습니다. sedang 잡다. Memegang, menangkap. Tapi di sini maksudnya apa? Menyetop taksi yang 빈, kosong, sorry.
sedang menyetop taksi kosong. Salah. 2. 2번. 버스에서 내리고 있습니다. 버스에서 내리고 있습니다. 내리다, turun ya, sedang turun dari bus. Salah juga, nggak sesuai dengan gambar. 3. 3번. 횡단보도를 건너고 있습니다. 횡단보도를 건너고 있습니다. sedang 건너다, menyeberang 횡단보도. Zebra, cross, ya ini jamnya 3. Kalau yang keempat, 4번. 교통신호를 기다리고 있습니다. 교통신호를 기다리고 있습니다. sedang menunggu 교통신호. Sino itu lampu. Ya, sino lampu, lampu lalu lintas. 25 jawabnya 3. (26) 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa? Yo, ini jelas mandi. Apa yang artinya mandi? Kata apa? Gak ada yang ingat tadi di teks. Tadi ada. Pilihan 1. 1번. 옷을 벗고 있습니다. 옷을 벗고 있습니다. sedang 벗다, melepas baju. Salah. 2. 2번. 손을 씻고 있습니다. 손을 씻고 있습니다. sedang sita, membasuh 손, tangan. Salah juga. 3. 3번. 목욕을 하고 있습니다. 목욕을 하고 있습니다. sedang mandi. Yang keempat, 4번. 물을 마시고 있습니다. 물을 마시고 있습니다. sedang masih dah minum mul air. Salah. 26 jawabnya 3. 27. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Ya, orang ini sedang melakukan apa? 1번. 청소를 하고 있습니다. 2번. 옷을 만들고 있습니다. 3번. 그릇을 씻고 있습니다. 4번. 다림질을 하고 있습니다. Apa menyetrika? Ada yang ingat? Darimi setrika. Kalau menyetrika? Darimjil hata. Darimjil hata berarti nomor 4 ya. Ya, oke. Pilihan 1 Anda mendengar 청소를 하고 있습니다. sedang bersih-bersih. 2. 옷을 만들고 있습니다. sedang 만들다, membuat baju. Ya, salah. 3. 그릇을 씻고 있습니다. sedang mencuci 그릇, mangkok. Ya, salah. Yang benar 4 ya. Anda mendengar darim질을 하고 있습니다. sedang menyetrika. 28. 교실에 학생이 몇 명 있습니까? Di kelas ada berapa orang 학생? Murid. Ada nggak? Nggak ada. Lah kalau nggak ada, yang mana berarti ya? Ya, 1 Anda mendengar. 1번. 한 명만 있습니다. 한 명만 있습니다. Ada hanya 한 명, satu orang. Mannya apa man? Hanya atau hanya ada 1 orang? Salah, nggak ada sama sekali nih. 2. 2번. 아무도 없습니다. 아무도 없습니다. Ya, tidak ada 아무도, siapapun. Tidak ada siapapun. 3. 3번. 여러 명 있습니다. 여러 명 있습니다. Ada 여러 명, beberapa orang. 4. 4번. 한 명밖에 없습니다. 한 명밖에 없습니다. Hanya ada 한 명, 1 orang. Ya. 한 명밖에 없습니다, yang 1 orang. Oke, yang betulnya 2. Tidak ada siapapun.
30 dari audio Anda mendengar 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. Bisa mengartikan dari belakang, harus melakukan dengan 맨손, tangan kosong. 때문에, karena apa? Bisa tersangkut ke mesin. Apanya? Ya, jangkapnya, sarung tangannya. Mana yang gambarnya tersangkut mesin? Nomor 3, betul. 31 Anda mendengar? 그럼요. 저도 사과했고 그럼요, 저도 사과했고 bla 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 ya. 그럼요 tentu saja. 저도 saya juga sa과했다, telah meminta maaf. Yang gambarnya meminta maaf nomor 3. Oke, jelas ya. 32 Anda mendengar pertanyaan? 보험금을 청구했어요? 보험을 청구했어요? 보험을 청구했어요? 청구했어요? Apakah sudah 청구하다? 보험금을 청구했어요? Apakah sudah mengklaim uang asuransi? Pilihan 1 sampai 4 semuanya ya. Nah, kita baca satu persatu. 1. 네, 매달 보험료를 내요. Ya, 매달 setiap bulan neo membayar premi asuransi. Nyambung nggak? Enggak. 2. 네, 지금 심사 중이에요. Ya, sekarang 중이에요. Sedang simsa. Diperiksa, betul. Ya, sekarang sedang diperiksa. Yang ketiga, 네, 귀국 전에 신청하려고요. Saya 신청하려고 bermaksud mendaftar sebelum 귀국, pulang ke negara asal. Ini yang ditanyakan tentang mengklaim uang asuransi ya lah, ini baru mau 신청하다 sebelum pulang ya, salah. 4. 네, 입국하자마자 가입했어요. Ya, 입국하다 masuk negara. 자마자, 자마자 itu artinya begitu ya, begitu masuk ke negara. Saya 가입했어요, sudah mendaftar menjadi anggota. Yang ditanya itu sudah mengklaim belum, kok ini malah mendaftar jadi anggota ya, salah. Nomor berapa yang cocok? 2. Apakah sudah mengklaim uang asuransi? Ya, sekarang sedang diperiksa. Jawabnya 2. 33 dari audio Anda mendengar? 월급을 미리 받을 수 있어요? 월급을 미리 받을 수 있어요? 수 있어요? Bisa. Bisakah Batak menerima miри terlebih dahulu 월급 gaji? Bisakah menerima gaji terlebih dahulu? Berarti maksudnya ngapain? kas본 ya. Oke. Pilihan 1. 네, 별도로 지급한대요. Ya. 지급한대요. Katanya dibayar 별도로, secara khusus. Salah. 2. 네, 세금이 공제된 금액이에요. Ya, terus artikan ke belakang. Iyo adalah 금액, jumlah uang, 공제된 yang dikurangi atau yang dipotong pajak. Ini juga nggak nyambung ya. 3 coba kita baca nih, 가불을 신청해 보세요. Cobalah mendaftar gabul kasbon. Ya, cobalah memohon kasbon. Betul? Ya betul, kan dia mau dapat gaji lebih dulu, betul. 4 네, 월급하고 가지 받으면 돼요. 면 돼요? Cukup menerima bersama dengan gaji. Orang dia itu mau minta duluan kok cukup menerima bersama gaji ya, salah. 34.
Dari audio Anda mendengar 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요. 개인 사정으로 일시 출국할 때, ketika 출국하다, keluar negara, 일시, sementara, 개인 사정으로, karena masalah pribadi, 미리 제출할 서류가 있어요. Apakah ada 서류, dokumen, 제출할, yang diserahkan miri terlebih dahulu ya. Ya, apakah ada dokumen yang diserahkan terlebih dahulu ketika keluar negara sementara karena masalah pribadi? 34 pilihan 1. 네, 사유를 이야기하세요. Ya, ceritakanlah alasannya. Yang ditanya itu dokumen malah disuruh cerita, ya salah. 2. 네, 표준 계약서를 내세요. Ya, 내세요. serahkanlah apa? 표준 근로계약서. 계약서. Surat kontrak kerja standar. Memang nomor 2 ini termasuk dokumen, tapi dokumennya bukan ini yang dibutuhkan, ya salah. 3. 네, 사증 발급 신청서를 내세요. Ya, serahkanlah 신청서, formulir pendaftaran 사증 발급, penerbitan visa. Bukan dokumen ini juga yang dibutuhkan, ya. 4. 네, 재입국 허가 신청서를 내세요. Ya, serahkanlah formulir pendaftaran 허가 izin 재입국. Re-entry, masuk negara kembali. Ya, jadi kalau sebelum keluar negara sementara, kalau mengurus dokumen ini, ketika masuk Anda langsung bebas bisa masuk lagi ke Korea, seperti itu ya. 34 jawabnya 4. 35. Dari audio Anda mendengar 복사기가 고장 났습니까? 복사기가 고장 났습니까? Apakah 복사기 mesin fotokopi 고장 났다? rusak. Apakah mesin fotokopinya rusak? Pilihan 1. 네, 복사했어요. Ya? Sudah 복사하다. Memotokopi. Sudah memotokopi. Apakah mesinnya rusak? Sudah memotokopi, ya salah. 2. 네, ya. Tapi belakangnya 복사가 잘 돼요. Fotokopiannya 잘 돼요. Baik-baik ya, baik ya. Fotokopiannya baik ya. Aneh, rusak kok belakangnya fotokopiannya baik. 3. 네, 고장이 아니에요. Ya, tapi belakangnya 고장이 아니에요. Bukan rusak. Tapi depannya bilang ya, bilang rusak. Belakangnya bilang bukan. 4. 네, 지금 수리 중이에요. Ya, sekarang sedang diperbaiki. Jawabnya 4 ya. 36. Dari audio Anda mendengar 제가 어제 부탁한 일은 다 끝내셨어요? 제가 어제 부탁한 일은 다 끝내셨어요? 제가 어제 부탁한 일은 다 끝내셨어요? Mengartikan dari belakang 끝내셨어요? Apakah sudah? 끝내다, menyelesaikan. 다, semua. Il, pekerjaan. 부탁한, yang saya minta. 어제, kemarin ya. Pilihan 1. 네, ya. 다 해놓았어요.
Sudah melakukan semua. Oh, betul ya? Betul. 2. Nih, ya. Belakangnya butakul badasoyo. Sudah menerima butak permintaan. Ya, kamu tuh udah selesai belum ngerjainnya? Ya kok malah sudah menerima permintaan? Ya, kurang tepat. 3. Nih, oji doca 했습니다. Kemarin sudah tiba. Apanya ini enggak sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Salah. 4. Nih, neil haki로 했습니다. Depannya bilang ya, tapi belakangnya bilang besok. Ya, saya memutuskan untuk melakukan. Ya, salah. 37. Dari audio Anda mendengar percakapan. 여러분, 오늘 오전에 토마토 따느라고 고생 많으셨습니다. 지금부터는 아침에 딴 토마토를 상자에 담는 일을 할 거예요. 여기에 있는 토마토 중에서 여자 주먹만한 걸 골라서 담아주시면 돼요. 그리고 상처가 있거나 너무 빨갛게 익은 것은 상자에 넣지 마세요. 그럼 그런 것들은 어떻게 해요? 그런 거는 이쪽에 바구니를 둘 테니까 여기에 따로 모아주세요. 네, 알겠습니다. 여러분, 오늘 오전에 토마토 따느라고 고생 많으셨습니다. 여러분, Anda semua 오늘 오전에 pada pagi hari ini 고생 많으셨습니다. Belakang 고생 많다 banyak bekerja keras ya. 고생 많다 artinya banyak bekerja keras. Anda semua pada pagi hari ini sudah bekerja keras untuk tomato tada memetik tomat. 지금부터는 아침에 딴 토마토를 상자에 담는 일을 할 거예요. 지금부터는 dari sekarang, belakang mengartikannya predikat, 일을 할 거예요, akan melakukan pekerjaan, 담다 memasukkan atau mengisi sangja kardus apanya? Tomat yang dipetik Ajime pada pagi hari. Ya, mulai dari sekarang kita akan melakukan pekerjaan mengisi kardus dengan tomat yang dipetik pada pagi hari, ya. 여기에 있는 토마토 중에서 여자 주먹만 한 걸 골라서 담아주시면 돼요. Mengartikan dari belakang, 면 돼요, cukup, 담아주다, mengisi atau memasukkan, dengan 골라서, dengan memilih, 여자 주먹만 한 걸, ya dengan hal yang Yoja jumek, yoja tuh perempuan, jumek tuh ini kepalan tangan teman. Ya jadi dengan memilih ya seukuran kepalan tangan perempuan. Jung에서 di antara tomat yang inen yang ada 여기에 di sini. 그리고 상처가 있거나 너무 빨갛게 익은 것은 상자에 넣지 마세요. Jangan ya, lalu jangan 넣다, memasukkan ke kardus 익은 것 yang ikta itu artinya matang, yang matang. 너무 빨갛게 익다, yang sangat 빨갛다, 빨간색, merah. 자,
Jadi nomu palgahke igen kot ya. Jadi yang Sangat merah. sangat yang matang sangat merah ya. Jangan memasukkan ke kardus yang matang sangat merah. Gona atau sangcoga ita yang ada sangco lukanya, yang ada lukanya ya, maksudnya mungkin ada lecetnya seperti itu tomatnya. Perempuan, geram 것들은 어떻게 해요? geram, kalau begitu. geram 것들은 yang seperti itu 어떻게 해요? 어떻게? bagaimana? Ya diapakan. Jadi yang seperti itu terus diapakan. Yang seperti itu tuh maksudnya tadi yang terlalu matang dan yang ada lukanya. Nah, diapakan. 남자, 그런 거는 이쪽에 바구니를 둘 테니까 여기에 따로 모아주세요. 그런 거는 yang seperti itu. 이쪽에 바구니를 둘 테니까, karena 둘 테니까 karena akan duda diletakkan baguni keranjang 이쪽에 di sebelah sini ya, karena saya akan meletakkan keranjang di sebelah sini. 여기에 따로 모아주세요. tolong kumpulkan, taruh secara terpisah 여기에 di sini. Perempuan, 네 알겠습니다. Ya, baiklah. soal nomor 37. 남자는 어떤 토마토를 상자에 담아야 한다고 말했습니까? 남자, laki-laki, belakang, dagu 말했습니까? mengatakan harus 담다 Pemilik 담다 mengisi 상자 ke kardus dengan tomat yang bagaimana? Yang bagaimana tadi? Yang dimasukkan ke kardus yang bagaimana? 4, 1 atau 2 atau 4. 여자 주먹만 한 것 ya, hal yang seukuran kepalan tangan perempuan. 4. 1 빨갛게 된 것 yang merah, salah. 2 상처가 있는 것 yang ada lukanya. 3 모양이 동그란 것 yang bentuknya 동글다 itu bulat, yang bentuknya bulat. Tadi tidak disebut nomor 3 ini ya. 37 berarti jawabnya 4. 38. soalnya dulu kita baca 이 엘리베이터는 언제 사용할 수 있습니까? 엘리베이터? Apa elevator ya? Lift ya. Lift ini 언제 사용할 수 있습니까? Kapan bisa menggunakannya? 38. 엘리베이터가 고장났네요. 회의실까지 계단으로 걸어서 올라가야겠어요. 네? 20층까지요? 저는 다리가 아파서 계단으로 못 가요. 고칠 때까지 기다리겠어요. 1시간 기다려야 하는데요. 그럼 근처 식당에서 점심 먹고 다시 와요. 알았어요. 점심 먹으러 갑시다. laki-laki, 엘리베이터가 고장났네요. liftnya 고장나다, rusak. 회의실까지 계단으로 걸어서 올라가야겠어요. sepertinya harus 올라가다, naik, 걸어서 dengan berjalan kaki, 계단으로 dengan tangga sampai 회의실, ruang rapat. Ya, sepertinya saya harus pergi naik dengan berjalan kaki dengan tangga sampai ruang rapat. Perempuan, 네, 20층까지요? Ya, sampai 20층.
sampai lantai 20. 저는 다리가 아파서 계단으로 못 가요. saya da리가 아파서 karena kaki sakit 계단으로 못 가요. Tidak bisa pergi dengan 계단 tangga. 고칠 때까지 기다리겠어요. saya akan 기다리다 menunggu sampai 고칠 때까지 sampai diperbaiki, sampai saat diperbaiki. laki-laki 1시간 기다려야 하는데요. harus menunggu 1시간 1jam. perempuan 그럼 근처 식당에서 점심 먹고 다시 와요. 그럼 kalau begitu ngapain? 근처 식당에서 점심 먹다 makan siang di 식당 ya, rumah makan 근처 sekitar, di rumah makan sekitar, lalu 다시 와요, ayo datang lagi ya, jadi makan dulu yuk nanti datang lagi. laki-laki 알겠어요. 점심 먹으러 갑시다. mari kita makan siang. Oke, kembali ke soal 38. Jadi kapan bisa menggunakan lift ini? Tadi katanya untuk memperbaiki berapa lama? 1 jam toh, berarti bisa dipakainya 1 jam berikutnya ya. Nomor berapa? 2. 1시간 후 ya, setelah 1 jam. Soal nomor 39, kita baca dulu soalnya. 여자는 왜 전화했습니까? Perempuan kenapa 전화하다 menelepon. 39. 여보세요? 거기 서울 슈퍼마켓이지요? 네, 그렇습니다. 구인 광고를 보고 전화했습니다. 몇 시부터 몇 시까지 일해야 합니까? 근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 월급은 얼마예요? 월급은 150만 원입니다. 직접 한번 방문해 주십시오. Perempuan, 여보세요? 거기 서울 슈퍼마켓이지요? Halo, di sana apa? 서울 슈퍼마켓? Supermarket Seoul kan? 네, 그렇습니다. Ya, benar. Ya, begitulah. 구인 광고를 보고 전화했습니다. saya 전화했습니다. menelepon 구인 광고를 보고. 보다 itu melihat, melihat 광고 iklan. 구인 bukan pemilik tujuin. Kalau 구인 광고 itu semacam iklan lowongan pekerjaan. Saya melihat iklan lowongan pekerjaan dan menelepon. 몇 시부터 몇 시까지 일해야 합니까? Harus bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? laki-laki, 근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 근무 시간 artinya jam kerja. 평일 hari biasa ya, hari biasa, hari kerja, maksudnya Senin sampai Jumat, itu berarti kerjanya dari jam 8 pagi sampai 6 sore. Terus kalau toyoil hari Sabtu sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. 월급은 얼마예요? 월급 가지 얼마? berapa? 월급은 150만 원입니다. 야, 직접 한번 방문해 주십시오. 방문해 주십시오. tolong 방문하다 kunjungi. 한번 satu kali, 직접 langsung ya, tolong kunjungi langsung satu kali. Oke, jadi kenapa perempuan menelepon? Mau ngapain dia?
mau melamar kerja ya. Pilihan 1 kita baca dulu. Mulgonel saryogo bermaksud membeli barang, salah. 2 cuijigel haryogo bermaksud cuijig kata mendapat kerja. Ya 2. 3 cingguril manaryogo bermaksud bertemu teman, salah. 4 emsigel jumun haryogo bermaksud memesan makanan. Ya, nomor 39 jawabnya 2. Terakhir 40, soalnya dibaca dulu. Du saram은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 2 orang bercerita tentang apa? 진천 씨, 오늘 저녁에 일 끝나고 회식 있다는 얘기 들었지? 들었어. 그런데 오늘 저녁 회식은 어디에서 해? 길 건너에 있는 삼겹살 집에 갈 것 같아. 아, 지난달에 간 그 삼겹살집? 그때 정말 맛있게 먹었는데. 응, 부장님이 거기를 정말 좋아하시잖아. 근데 반방 씨는 어떻게 하지? 돼지고기를 안 먹잖아. 거기는 비빔밥도 있으니까 괜찮을 거야. 40, perempuan. 진천 씨 오늘 저녁에 일 끝나고 회식 있다는 얘기 들었지? 진천 씨, Mas Jinchon. Matikan dari belakang. 들었지? 듣다. Mendengar. Kamu mendengarkan? Yegi apa? Cerita. Kamu mendengar cerita kan bahwa wesiki ita ada wesik makan bersama setelah kenada selesai pekerjaan pada 오늘 저녁 malam hari ini. Ya, Mas Jincol, kamu dengarkan cerita bahwa ada makan bersama setelah pekerjaan selesai pada malam hari ini. 들었어. Ya, saya dengar. 그런데 오늘 저녁 회식은 어디서 해? 그런데 ngomong-ngomong 오늘 저녁 회식은 makan makan bersama malam hari ini 어디에서 해? Ya, dilakukan di mana? 여자 perempuan 길 건너에 있는 삼겹살 집에 갈 것 같다. 것 같다 sepertinya akan pergi ke samgyeopsal jip, ya, ke warung samgyeopsal. Inen yang ada kono di seberang gil jalan. Laki-laki, 지난달에 간 그 삼겹살 집. Warung samgyeopsal yang kita kunjungi 지난달 bulan lalu. 그때 정말 맛있게 먹었는데. 그때 waktu itu sungguh 먹다 makan 맛있게 dengan enak. Ya, waktu itu sungguh aku makan dengan enak. Perempuan, 부장님이 고기를 정말 좋아하시잖아. 부장님. 부장님? Bukan. Bu장님. Kalau mandor itu banjang. Kalau sajang direktur. Kalau apalagi 공장장 kepala pabrik. Lah ini bujang apa? Bujang ini bisa diartikan manajer juga bisa. Pak manajer kan sungguh suka gogi. Gogi. Sana di situ ya. Pak manajer tuh sangat suka di situ kan. 근데 Bambang 씨는 어떻게 하지? Tapi Mas Bambang 어떻게? Bagaimana? 돼지고기를 안 먹잖아. Tidak makan daging babi kan? 거기는 비빔밥도 있으니까 괜찮을 거야. Ya, karena di sana ada bibimbap jadi tidak apa-apa. Kembali ke soal nomor 40. 2 orang
bercerita tentang apa? Yo, apa? Satu wisik te gal siktang. Mengartikan dari belakang. Rumah makan yang akan gada, akan pergi, maksudnya akan dikunjungi pada ketika wisik, ketika makan bersama. Betul? Betul. Dua, wisik nal Jawa sigan. Sigan jam dan nalca tanggal. Makan bersama. Salah, tadi nggak ada dijelaskan secara detail jam berapa, tanggalnya berapa. Tiga, wisikel hanen iu alasan melakukan makan bersama, ini juga nggak ada alasannya tadi. Empat, wisike camsokhal saram orang yang akan camsok kata hadir, ya orangnya akan hadir pada wisik. Jawabnya 1. Ya, selesai pembahasan tryout 38 2020. Kamsahamnida.